যতই নেগেটিভ হোক যত কিছু হোক তিনি আসলে সবসময় মানে পর্দার আড়াল থেকে মানে সব কিছু হয়ে গেছে, কখনোই সেটার ফিডব্যাক দেয় নাই। সেই কারণে সবসময় আমরা তাকে বলি সাইলেন্ট কিলার। लेकिन मैं चाहता हूँ उनसे रिक्वेस्ट करना कि ये अपनी रिटायरमेंट अपने बांग्लादेश में करे, ताकि वहाँ क्रेज मिले और रिटायरमेंट का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो। এটা আমার কাছে আসলেই মানে অতটা যে মানে ভালো লাগার, রিয়াদ ভাই এই বিষয়টা আমার কাছে মানে ভালো নিতে পারিনি। এই কারণে যে তার যে অবসরগুলো দেখেন, টেস্টে সে জিম্বাবু মাটিতে টেস্টের অবসর নিচ্ছে হয়তো অভিমান করে, ঠিক মানে এখানেও ইন্ডিয়াতে আসার পরে তার এখানে এসে শুনতেছি যে তার টি-20 থেকে অবসর নিতেছে। থাকে না একটা জিনিস, ভালোভাবে বিদায় নেওয়া নিজের দেশ থেকে, নিজের ঘরের মাটি থেকে, অসংখ্য মানুষের ভিতর থেকে, সেটা আসলে আমি খুব আশাবাদী, সেটা আশা করি আমি, কিন্তু সেটা আসলে হয়ে উঠতেছে না। তো এই দিক দিয়ে আমি বলতেছি যে আমার খুবই আমি হতাশ। আর তিনি আসলে অন্য খেলোয়াড়দের চেয়ে অনেকটাই আলাদা অন্যরকম একজন মানুষ। আসলে তার নামে যদি মানে যতই নেগেটিভ হোক যত কিছু হোক, তিনি আসলে সবসময় মানে পর্দার আড়াল থেকে মানে সব কিছু হয়ে গেছে, কখনোই সেটার ফিডব্যাক দেয় নাই। সেই কারণে সবসময় আমরা তাকে বলি সাইলেন্ট কিলার। তার ব্যক্তিত্ব বলেন, তার সব কিছুতেই কখনোই কোনো খারাপ কিছু ছিল না। সবসময় তিনি আসলে পর্দার আড়ালে ছিলেন, এবং তার মতো খেলোয়াড় আমি বলবো যে খুবই কমই আছে। সব কিছু তিনি নির্দিশায় মানে আড়াল থেকে সব সয়ে গেছে। मुझे बहुत दुख हुआ कि मोहम्मदुल्लाह एक बड़े प्लेयर बांग्लादेश के थे, बॉलर, और बॉलर ही नहीं वो ऑलराउंडर थे। तो दुख तो हो रहा है कि ये अभी अनाउंसमेंट तो मैंने भी सुनी कि दिल्ली में हो सकती है, फिर कभी सुन रहे कि उनकी रिटायरमेंट ये सीरीज के बाद हैदराबाद में होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ उनसे रिक्वेस्ट करना कि ये अपनी रिटायरमेंट अपने बांग्लादेश में करे, ताकि वहाँ क्रेज मिले और रिटायरमेंट का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो। पाकिस्तान में बांग्लादेश गई आखिरी बॉल पे और आखिरी विकेट के रूप में, वो जो एक बॉल में छक्का लगाए, अमेजिंग। इतने बड़े प्लेयर को अपने स्वदेश बांग्लादेश में ही एक अच्छी रिटायरमेंट होती तो मुझे बेहद खुशी होती। Is very bad decision. Is good cricketer, but Bangladesh big loss. Mohammedullah Reis is retirement announced, but announcement is very difficult. But is good career, good cricketer, and good future.